जीशुख्रीष्ट अति बहुमूल्य नाम प्रभु दास भाव आपण मान बड़दिन आंतरिक शुभेच्छा एवं अभिनंदन जनाए प्रभु आपण मान प्रत्येक को बाहुल्य रूपे आशीर्वाद करंतु। वास्तव में आमे केडे भाग्यवान अटू जे परमेश्वर आम प्रति दया करी एथर बड़दिन पालन करने सुजोग देइछंती। प्रिय भाई भौणी माने एही वर्ष आमे गुड़ाई संकट दे गति करिछु। विश्व रे अनेक समस्या अनेक परिस्थिति खराब थिला। यह प्रभु दास भाव मोर प्रार्थना अटे। आसंता माने आज वाक्य ध्यान करने जीवा एथर परमेश्वर आम कौन कहवाई चाहते वाक्य द्वारा ता माने शुणापी जीवा। आज ध्यान निमंते शास्त्र अंशटी मननीत करें एब्री तार 10 पर्व 4 पदरु 7 पद पर्यंत एब्री 10 पर्व तार 4 पदरु 7 पद पर्यंत एटा लिखा जाए कारण वृष और छागर रक्त जे पाप हरण करिवो एहा असंभव। सेथिपाई ख्रीष्ट जगत को आगमन करी कहंती बलिदान और नैवेद्य न लोड़ी मो निमंते एक शरीर प्रस्तुत कल। होम बलि और पापार्थक बलि रे तुमे संतुष्ट हेलो नहीं। सेतेबेले मु कहिली देखो शास्त्र रे मो विषय लिखा अछि फेस पर तुम्भर इच्छा साधन करने को मु आसी अछि। ये अंशटी आम अनेक थर पढ़ीछु किंतु वास्तव में अंश प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर जगत को आगमन करिवार उद्देश्य को दर्शाए। एटा लिखा जाए कारण वृष और छागर रक्त जे पाप हरण करिवो यह असंभव अटे। सेथिपाई ख्रीष्ट को जगत को आसीबा पे पड़िला। सेथिपाई ईश्वर को देह धारण करी जगत को आसीबा पे पड़िला कारण तांको बिना उद्धार संभव नुहे। तांको बिना केही मध्य कहारी को उद्धार करि परिबो नाही। पापी मनुष्य जते दान धर्म तपस्या जहा करी मध्य साधना करी मध्य से उद्धार प्राप्त होई परिबो नाही। तेनु ख्रीष्ट जगत को आसिले आ जीशु जगत को आसी गोटे कथा कहंती शास्त्र रे मो विषय लिखा अछि। प्रिय भाई भौणी माने आपण जदि बाइबल को देखिबे बाइबल संपूर्ण भाव में ख्रीष्टंकर प्रकाशन अटे। यह एक भाववाणी पुस्तक अटे। आ प्रभु जीशु ख्रीष्ट कहंती शास्त्र रे मो विषय लिखा अछि हेस पर तुम्भर इच्छा साधन करबा को आसी अछि। शास्त्र रे मो विषय लिखा अछि। प्रिय भाई भौणी माने बाइबल रे आमे जहा देखु ए समस्त विषय जीशु ख्रीष्टंक संपर्क रे भाववाणी अटे। आउ ए पर्वटी आम समस्त यह जानिबार पर्व अटे जे प्रभु जीशु ख्रीष्ट जगत को कहीं आसीथिले जे तांको संपर्क रे जहा सब भाववाणी करा जाइथिला ताहा सफल करबा को से आसीथिले। तो एई बड़ दिनटी भाववाणी सफल पर्व अटे। जीशुंक संपर्क रे बाइबल रे जहा सब भाववाणी कहा जाइथिला ताहा सफल हेबार पर्व अटे। आज से संपर्क मु कहबा पई चाहे कारण ख्रीष्ट विषय रे जीशु विषय रे बाइबल रे गुड़े भाववाणी रही से भाववाणी गुड़ी को सफल हेबा दरकार। तेणु प्रभु जीशु ख्रीष्ट जगत को आसीथिले। जदि आपण देखिबे माथ्यू पुस्तक से स्थान रे बारंबार आपण देखिबे जे भाववादी द्वारा जहा कहा जाइथिला ताहा जेपरि सफल हुए। मुता सेथरु किछि विषय पढ़िबा पई चाहे। माथ्यू तार 1 पर्व तार 21 और 22 पद लिखा जाए से पुत्र प्रसव करिवे और तुम्हें ताहाको नाम जीशु दबो कारण से अपना लोक मान को समान को समस्त पापरु परित्राण करिवे। भाववादी द्वारा प्रभु को उक्त ही वाक्य जेपरि सफल हुए एथि निमंते ए समस्त घटिला। प्रभु जीशु ख्रीष्ट जगत को आसिले कारण कहा जाइथिला कोन जड़े कन्या से पुत्र प्रसव करिवे और ताहाको नाम जीशु दिया जीवो और से समस्त मानव जाति लोक मान को समान को समस्त पापरु परित्राण करिवे। तेणु प्रभु जीशु ख्रीष्ट को जगत को आसीबा पई पड़िला कारण शास्त्र रे से संपर्क लिखा अछि। आउ जदि देखिबे आगो को आपण माने माथ्यू 2 पर्व तार 4 पद और 5 पद एटा लिखा जाए पुनि से लोकंकर समस्त प्रधान याजक और शास्त्री को एकत्र करी ख्रीष्ट केउठारे जन्म ग्रहण करिवे ता सेमानक ठारु बुझी नबाकू चेष्टा कले। सेमाने तांको कहिले जिहुदा प्रदेश बेथलेहेम रे कारण भाववादी द्वारा एपरि लेखा अछि।
प्रभु जीशु ख्रीष्ट गोटे कुमारी गर्भर जन्म ने यह भाववादी द्वारा प्रकाशित होता आ प्रभु जीशु ख्रीष्ट बेथलीम रे जन्म ग्रहण करेंगे बोली भाववादी द्वारा कहुला गोटे कन्यार गर्भर जात हेबे या जिसाई भाववादी द्वारा कहुला आ से केउ स्थान जन्म ग्रहण करेंगे से संपर्क में मिखा भविष्य वक्ता 5 पर्व 2 पदरे कहती मुझे कहबार अर्थ प्रिय भाई भौणी माने प्रभु जीशु संपर्क में जहाँ जहाँ शास्त्र रे भाववाणी करा जायतिला ताहा सफल करिबा पाई प्रभु जीशु ख्रीष्ट जगत को आसीथिले यदि आपण देखिबे माथ्यू 2 पर्व तार 15 पद आ हेरोदंक मरण पर्यंत सेठारे रहिले जेपरि भाववादी द्वारा प्रभुंकर उक्त ही वाक्य सफल हुए मिस्ररू आंबे अपना पुत्र को आह्वान कलु या हसई भविष्य वक्ता लिखुंट तार 11 पर्व 1 पदरे भाववाणी होता जे प्रभु जीशु ख्रीष्ट मिस्र को जीवे कारण मारिबा पाए हेरोद उद्यत अटंती यह मध्य भाववाणी करा जायथिला प्रिय भाई भौणी मान आपण मान कहिबा चाहे एई थरर बड़ दिन आम समस्त अनन्य अटे कारण समस्त भाववाणी सफल हो सारी आउ जहा बाकी अच्छी से संपर्क में आपण मान कहिबा चाहे आमे केवल बड़ दिन माति न रहू यह भाववाणी सफल पर्व अटे कारण भाववाणी गुड़ाक सफल होबार अच्छी जब आप देखिए माथ्यू 2 पर्व तार 17 पद लिखा जाउछि सेतेबेले जिरिमियो भाववादी द्वारा उक्त ही वाक्य सफल हेला प्रिय भाई भौणी माने 16 पद पढ़े लिखा जाउछि इतिमध्य हेरोद पंडित मान द्वारा आपना को प्रवंचित होगा देखि क्रोधान्ध हो गले आउ सेमान निकटरू सूक्ष्म रूपे जो समय बुझी तदनुजाई 2 वर्ष और से न्यून वयस्क जेते बालक बेथलीम पुणी से समस्त सीमा मध्य थिले लोक पठाई से समस्त को बोध कराइले प्रिय भाई भौणी माने यह मध्य भाववाणी करा जायथिला जे 18 पद लिखा जाउछि रामारे स्पोर सुनागला रोदन अतिशय विलाप राहेल अपना संतान मान निमंते रोदन करुथिला और से माने नहांती बोली से सांत्वनार कथा मानिबा को इच्छा करू नथिला प्रिय भाई भौणी माने ए समस्त विषय भाववादी द्वारा कहा जायथिला आ प्रभु जीशु ख्रीष्ट ए समस्त विषय को सफल करबा आसीथिले प्रभु मान को अनुग्रह करंतु जदि आपण देखिबे माथ्यू 2 पर्व तार 23 पद आ नाजरित नामक नगर जाई बास कले जेपरि भाववादी मानक द्वारा उक्त ए वाक्य सफल हुए जे से नाजरितीय बोली ख्यात हेबे प्रिय भाई भौणी माने यह मो कहबार उद्देश्य अटे जे एई थरर बड़ दिन आमको एक कथा सुचाए जे भाववाणी गुड़ाक सफल हो सारी आ जहा अल्प केतोटी भाववाणी अच्छी ताहा मध्य सफल को जाउछि कारण यह जीशुंकर जन्म संपर्क भाववाणी अटे आ प्रभु जीशु ख्रीष्ट कहती शास्त्र रे मो विषय लिखा अछि तेणु प्रभु जीशु ख्रीष्ट पार्वती उपदेश गोटे कथा कहती माथ्यू 5 पर्व तार 18 पद 17-18 मुझे पढ़ा चाहे मुझे व्यवस्था कि भाववादी मान धर्मशास्त्र लोप करने आसी अच्छी एपरी भाव नहीं लोप करने आसी नहीं बरं सफल करने आसी अच्छी कारण जहाँ भाववाणी करा जीशु संपर्क में से समस्त विषय सफल करने निमंते प्रभु जीशु ख्रीष्ट जगत को आसी आ से कौन कहती कारण मु तुमको सत्य कहूँ जे पर्यंत आकाश मंडल पृथ्वी लोप न पाइब से पर्यंत समस्त न घटवा जाए व्यवस्थार एक मात्रा कि एक बिंदु कौन प्रकार लोप पाइब ना प्रिय भाई भौणी माने यह थिला जीशुको जन्म संपर्क भाववाणी तेणु यह भाववाणी सफल पर्व अटे प्रभु मान साहाय्य करंतु ए सकल विषय को स्पष्ट भाव में बुझीबा पाए बाइबल रे जीशुको संपर्क में जहाँ जहाँ भाववाणी करा जायछि से समस्त विषय को सफल करबा निमंते प्रभु जीशु ख्रीष्ट जगत को आसीथिले प्रभु जीशु ख्रीष्टको जन्म संपर्क में समस्त भाववाणी सफल होइछि परवर्ती अध्याय जदि आप देखिए जीशु ख्रीष्टकर सेवा कार्य संपर्क में जहाँ भाववाणी करा जायथिला प्रभु जीशु ख्रीष्ट आसी से समस्त भाववाणी को सफल करिसंती आ जिसाई भविष्य वक्ता
ତାର 53 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦେଖିବେ ସେଇଠି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଦୁଃଖ ଭୋଗ ଆଉ ମରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଭାବବାଣୀ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ ସେ କିପରି ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବେ, ସେ କିପରି ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କରିବେ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଯିଶାୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଯିଶାୟ ତାର 53 ଅଧ୍ୟାୟ ଦେଖିବେ, ସେଟା ଲେଖାଯାଏ 3 ପଦରୁ ଯଦି ଆମେ 5 ପଦ ଦେଖିବା, ସେଟା ଲେଖାଯାଏ ସେ ଅବଜ୍ଞାତ ଓ ମନୁଷ୍ୟର ତ୍ୟକ୍ତ, ଦୁଃଖୀ ଲୋକ ଓ ଶୋକ ପରିଚିତ, ପୁଣି ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଯାହାଠାରୁ ମୁଖ ଆଚ୍ଛାଦନ କରନ୍ତି ଏପରି ଲୋକତୁଲ୍ୟ ସେ ଅବଜ୍ଞାତ ହେଲେ, ଆଉ ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ମାନ୍ୟ କଲୁ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଯାତନା ସବୁ ଧାରଣ କରିଅଛନ୍ତି ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ବ୍ୟଥା ସବୁ ବହି ଅଛନ୍ତି, ତଥାପି ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଆହତ ଓ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରହାରିତ ଓ ଦୁଃଖଗ୍ରସ୍ତ ବୋଲି ମଣିଲୁ। ମାତ୍ର ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅଧର୍ମ ନିମନ୍ତେ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ହେଲେ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅପରାଧ ନିମନ୍ତେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଶାନ୍ତିଜନକ ଶାସ୍ତି ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତିଲା ଓ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରହାରରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସୁସ୍ଥ ହେଲୁ। ଏହି କଥା ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଭାବବାଣୀ କରାଯାଇଥିଲା। ସେ କିପରି କଷ୍ଟ ସହିବେ, ଯାତନା ସହ୍ୟ କରିବେ, ମାନବ ଜାତିର ଉଦ୍ଧାର ନିମନ୍ତେ, ମୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ, ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଯିଶାୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଲିପିବଦ୍ଧ କରନ୍ତି। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅଧର୍ମ ନିମନ୍ତେ ସେ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ହେବେ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅପରାଧ ନିମନ୍ତେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ହେବେ, ସେ ପ୍ରହାରିତ ହେବେ, ଆଉ ସେ ପ୍ରହାରିତ ହେଲେ ଆମେ ସୁସ୍ଥ ହବୁ, ସେ ଆମମାନଙ୍କର ବ୍ୟଥା ସବୁ ବହିବେ, ସେ ଦୁଃଖୀ ଲୋକ, ସେ ଶୋକ ପରିଚିତ, ମନୁଷ୍ୟର ତ୍ୟକ୍ତ, ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଭାବବାଣୀ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଏ ସମସ୍ତ ଭାବବାଣୀ ସଫଳ ହେଉଛି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କିପରି ବିକ୍ରି କରାଯିବେ, କିପରି ପ୍ରତାରିତ ହେବେ, ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଭାବବାଣୀରେ ନିହିତ ଅଛି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଆଗମନରେ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସଫଳ ହେଇଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ଏଇ ପର୍ବ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ପର୍ବ ନୁହେଁ, ଏ ବଡ଼ଦିନ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ବଡ଼ଦିନ ନୁହଁ, କେବଳ ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦରେ ସମୟ ବ୍ୟସ୍ତ କରିବାର ବିଷୟ ନୁହଁ, ମାତିବାର ସମୟ ନୁହଁ। ଏହା ଜଗତ ନିବାସୀ କେବଳ ବଡ଼ଦିନକୁ ସେମାନେ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ୟା ପଛରେ ଗୋଟେ ଭାବବାଣୀ ଗୁଡାକ ସଫଳ ହେଇ ଚାଲିଛି। ଏଇ କଥା ବୁଝିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଏଥରର ବଡ଼ଦିନ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେଇ ବିଷୟ ଘେନି ଆସେ ଯେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଯାହା ଭାବବାଣୀ କରାଯାଇଥିଲା ତାହା ସଫଳ ହେଇଛି। ସେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବେ ଆଉ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଆଉ ଏଇ କଥା ମଧ୍ୟ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ପ୍ରାୟତଃ ଅନେକ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଗୋଟିଏ ପଦ ମୁଁ ପଢିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଗୀତ ସଂହିତା 16 ତାର 10, ଏଟା ଲେଖାଯାଏ, କାରଣ ତୁମ୍ଭେ ମୋ ପ୍ରାଣକୁ ପାତାଳରେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ପବିତ୍ର ଜନକୁ କ୍ଷୟ ପାଇବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ। ଏହା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଭାବବାଣୀ ଥିଲା ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଶରୀର କ୍ଷୟ ପାଇବ ନାହିଁ। ଯେମିତି ମନୁଷ୍ୟମାନେ ମଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଶରୀର କ୍ଷୟ ପାଏ, କୀଟ ଖାଏ, ମାଟିରେ ମିଶିଯାଏ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶରୀର ସେପରି ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଭାବବାଣୀ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ 3 ଦିନର ମୃତ ଶରୀର ସଜୀବ ହୋଇ ଉଠିଲା, କ୍ଷୟ ପାଇ ନାହିଁ। ଏତେ ପ୍ରହାରିତ, ଦେହବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରହାର ହେଇଛି, ରକ୍ତ ବହି ଯାଇଛି, ତଥାପି ସେ ଶରୀରରେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ନାହିଁ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଶରୀର କ୍ଷୟ ପାଇ ନାହିଁ, ଏହା ଭାବବାଣୀରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ଥିଲା, ଆଉ ତାହା ବି ସଫଳ ହେଲା। ସେ କ୍ଷୟ ପାଇବେ ନାହିଁ, ସେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେବେ। ତେଣୁ ଲୁକ ଲେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖିବା ସମୟରେ ସେ ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା ଆବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିବେ ତାହା ଅସମ୍ଭବ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରି ଉଠିଲେ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଭାବବାଣୀର ଅଂଶ ଅଟେ। ଆଉ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଆଗମନରେ ତାହା ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହେଇଛି। ଲେଖାଯାଏ ପ୍ରେରିତ ତାର 2 ପର୍ବ, ମୁଁ ପଢିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ 24 ପଦ। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ମୃତ୍ୟୁର ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ କରି ତାହାଙ୍କୁ ଉଠାଇ ଅଛନ୍ତି, କାରଣ ସେ ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା ଆବଦ୍ଧ
ହୋଇ ରହିବେ ତାହା ଅସମ୍ଭବ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା ଆବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିବେ, ଏହା ଅସମ୍ଭବ ଅଟେ। ଏହା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଆଗମନର ଅଂଶ ଅଟେ। ଏହା ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହେଇସାରିଛି। ତ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଏହା ବାସ୍ତବରେ କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଗୋଟେ ଭାବବାଣୀ ସଫଳର ପର୍ବ ଅଟେ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହା ବୁଝିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଧ୍ୟାନ କରିବା ସମୟରେ এই কথা এই বড়দিন সম্পর্কে ধ্যান করা দিয়েছেন যে বাস্তবরে এই বড়দিন ভাববাণী সফলর পর্ব অটে। আমি কেবে সে দিগরে চিন্তা করি না। প্রিয় ভাই ভৌণী মানে সমস্ত ভাববাণী সফল হয়ে আসুছি, আউ কিছু বলকা নাই। যীশুঙ্কর জন্ম সম্পর্কে যে ভাববাণী লা তা সফল হয়েছি, তাঙ্ক সেবা কার্য সম্পর্কে ভাববাণী সফল হয়েছি, তাঙ্ক মৃত্যুর ভাববাণী সফল হয়েছি, তাঙ্ক পুনরুত্থানর ভাববাণী সফল হয়েছি। বর্তমান বাকি অছি তাঙ্কর দ্বিতীয় আগমনর বিচারর সেই ভাববাণী মধ্যে সফল হওয়া পাই যাଉଛି, কারণ সেই ভাববাণী গুড়া যদি সফল হয়েছি এইটা মধ্যে সফল হব। তাহা মু আপন মানকু কহিবা পাই চাহে। তেণু আমি কেবল বড়দিন পর্ব পালনের ব্যস্ত রহু, আমি এই কথা মধ্যে ধ্যান রখু যে প্রভু যীশু খ্রিস্টঙ্কর আসিবার বেল হেলানি। প্রিয় ভাই ভৌণী মানে জগতবাসী যীশু খ্রিস্টঙ্কর প্রথম আগমন নিমন্তে ব্যতিব্যস্ত হওয়া সময় স্বর্গরে প্রস্তুতি চালিছি যীশুঙ্কর দ্বিতীয় আগমনর। কিন্তু দুঃখর কথা প্রিয় ভাই ভৌণী মানে আমি সমস্তে যীশুঙ্কর দ্বিতীয় আগমন পাই প্রস্তুত হচ্ছু, কিন্তু প্রথম আগমনর বার্তা মধ্য এবে পর্যন্ত লোক মানে শুনি নাহান্তি। কারণ প্রভু যীশু খ্রিস্ট সমস্তଙ୍କ ପାଇଁ অটନ୍ତି, সমুদায় মানব জাতি নিমন্তে একমাত্র ত্রাণকর্তা অটନ୍ତି। কারণ বাইবেল স্পষ্ট ভাবে কুহে, সেদিন দূত কহিলে সমস্ত লোকঙ্কর অত্যন্ত আনন্দজনক সুসমাচার মু তোমাকে শুনাউছি। কারণ আজি দাউদঙ্ক নগরে তুম্ভମାନଙ୍କ নিমন্তে ত্রাণকর্তা জন্মগ্রহণ করেছেন, সে খ্রিস্ট প্রভু অটନ୍ତି। তো প্রিয় ভাই ভৌণী মানে আমি খ্রিস্টিয়ান ভাবে আমি দ্বিতীয় আগমন পাই প্রস্তুত হওয়া সময় আমার দায়িত্ব মধ্যে রয়েছে যে জগতর, ভারতর, আম ওড়িশার প্রত্যেকে যেপরি জাঁপারে যে প্রভু যীশু খ্রিস্ট প্রথম আগমন করে কাহিকি আসিলে সেই কথা জাঁয়া দরকার। আমি খ্রিস্টিয়ান ভাবে আমি প্রথম আগমনের অতি সময় ব্যস্ত ন রহিকি আমি দ্বিতীয় আগমন নিমন্তে প্রস্তুত হওয়া দরকার, কারণ তাহা মধ্য সফল হওয়া যাচ্ছি। যদি আপনারা দেখবে জিহুদাঙ্ক পত্র তার 14 পদ আর 15 পদ, এই কথা মু আপনার সম্মুখে রখিবা চাহে। জিহুদাঙ্ক পত্র 14 পদ আর 15 পদ লেখা যায়, আদমঙ্ক ঠারু সপ্তম পুরুষ যে হনক সে মধ্য সেମାନଙ୍କ বিষয় ভাবানী প্রচার করে কহিলে, দেখ প্রভু সমস্তଙ୍କର বিচার করিবা নিমন্তে পুনি অধার্মিক লোক সমস্তে নিজ নিজ অধার্মিকতারে যে সবু অধর্ম কর্ম করিଅଛନ୍ତି, অধার্মিক পাপী মানে তাহাଙ୍କ বিরুদ্ধে যে সবু কটু কথা কহিଅଛନ୍ତି, সে সমস্ত বিষয়ে সেমানকু দোষী করে দণ্ড দেবা নিমন্তে আপনা ঐত ঐত সাধুଙ୍କ সহিত আসুଅଛନ୍ତି। তো প্রিয় ভাই ভৌণী মানে বর্তমান বাকি রয়েছে প্রভু যীশু খ্রিস্টঙ্কর দ্বিতীয় আগমন। সে দ্বিতীয়বার আসুଛନ୍ତି, তাহা তাঙ্কর শেষ আগমন বলি কহিপারিবে। সে কাহিকি আসুଛନ୍ତି, সে বিচার করিবা পে আসুଛନ୍ତି, সে দণ্ড দেবা পে আসুଛନ୍ତି, সে রাজত্ব করিবা পে আসুଛନ୍ତି। কারণ যিশায় ভবিষ্যৎ বক্তা কহিলে তাহাঙ্ক স্কন্দরে কর্তৃত্ব ভার থুয়াଯିବ। যিশায় 9 পর্ব 6 পদরে দেখুছু তাহাঙ্ক স্কন্দরে কর্তৃত্ব ভার থুয়াଯିବ। প্রথম আগমনরে সে কোনসি কর্তৃত্ব করি নাহান্তি। প্রথম আগমনরে তাঙ্ক স্কন্দরে ক্রুশ থুয়া যাইছিলা, সে ক্রুশ বহন কলে, সে ক্রুশার্পিত হলে, সে দুঃখ ভোগ কলে, সে মৃত্যু ভোগ কলে, সে পুনরুত্থিত হলে। পরিত্রাণ নিমন্তে যে কার্য সকল লা সে সবু সে সম্পন্ন করিছন্তি, কিন্তু দ্বিতীয় থর যে আসুছন্তি রাজত্ব করিবাকে আসুছন্তি, রাজা ভাবে আসুছন্তি, বিচার করিবাকে আসুছন্তি, দণ্ড দেওয়া আসুছন্তি, রাজত্ব করিবাকে আসুছন্তি। প্রিয় ভাই ভৌণী মানে প্রভুଙ୍କ নামর স্তুতি হো। এ স্থান আমি দেখুছু ଏହା ভাববাণী হি থিলা, ଆଉ এই ভাববাণী খুব শীঘ্র সফল হওয়া পাই যাଉଛି। প্রভুଙ୍କ দাস ভাବରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ প্রিয় ভাই ভৌণী মানে এই দিন ମାନଙ୍କରେ ଆମେ ଅଜାଗ୍ରତ ରହିବା ନାହିଁ। এই থরର বড় দিন ଅନନ୍ୟ ଅଟେ। ହୁଏତ ଆପଣ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ହୁଏତ ସଭା ସମିତିକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ହୁଏତ କଂଗ୍ରିଗେସନ ଭାବରେ ଏକାଠି ବସି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ବସିକି
अपना परिवार को सजाड़िबा पाए, जीवन सजाड़िबा पाए, पापरु फेरिबा पाए, मंदतारु फेरिबा पाए, अबाटरु फेरिबा पाए परमेश्वर आम समस्त सहित वाक्य द्वारा से कथा होउछंती, कारण से खूब शीघ्र आसुछंती। प्रिय भाई भौणी माने दुईटी विषय आमे जानि नहु, यीशु केबे आसीबे ताहा आमे जानि नहु, पुणी आमे केबे जीवा ताहा मध्ये आमे जानि नहु। ए दुईटी विषय निमंते सर्वदा प्रस्तुत रहिबा दरकार, कारण हमर जीवा केबे हेई पारे ताहा आमे जानि नहु, तांकर आगमन केबे हेबो से कथा मध्ये आमे जानि नहु, किंतु सर्वदा आमे प्रस्तुत रहिबा दरकार। प्रभु को नाम स्तुति हो। प्रिय भाई भौणी माने प्रभु आमान को सुंदर अवकाश देइछंती आज ध्यान करिबा निमंते जे एही बड़ दिन भाववाणी सफल पर्व अटे। जदि आपण देखिबे याकूब 5 पर्व तार 9 पद लिखा जाउछि, हे भाई माने तुम्हें माने जेपरि दंड प्राप्त न हुओ एथि निमंते परस्पर विरुद्ध रे बचसा न करो। देखो विचारकर्ता द्वार निकट रे दंडायमान होई अछंती। प्रिय भाई भौणी माने वर्तमान जो यीशु आसुछंती से यीशु विचार करबा पे आसुछंती। समुदाय मानव जातिर हुए तो कौन सी धर्मर लोक, जातिर लोक, भाषार लोक, देशर लोक से यीशु को मानु नाहंती, से मानिले कि न मानिले बड़ विषय नुहे। हुए तो से माने यीशु को त्राणकर्ता भावरे विश्वास करू नाहंती, किंतु विचारकर्ता भावरे ग्रहण करबा पे बाध्य, कारण से ही एकमात्र व्यक्ति जे जगतर विचार करिवे। कारण प्रभु यीशु ख्रीष्ट से सृष्टिकर्ता अटंती। शास्त्र ता घोषणा करे, प्रकाश करे जे समस्त विषय तांको द्वारा सृष्टि हेछि। आ द्वितीय विषय बाइबल घोषणा करे, शास्त्र घोषणा करे जे से त्राणकर्ता अटंती। आ त्राणकर्ता भावरे आसिके परित्राण कार्य संपन्न करे से जाइछंती, किंतु वर्तमान जो आसुछंती से विचार करिबा पे आसुछंती। तेनु एही बड़ दिन पर्व पालन करिबा समय यीशु ख्रीष्ट को केवल त्राणकर्ता भावरे न देखु, आमे एही विषय भी देखु जे सेही भाववाणी सफल हेछि, वर्तमान एहा सफल हेबा पई जाउछि, से विचार करिबा पई आसुछंती। प्रिय भाई भौणी माने आमे प्रस्तुत रहू, आमे जागृत रहू। प्रभु आपण मान को प्रत्येक को सहायता करंतु। एही बड़ दिन आम पई गोटे प्रस्तुतिर पर्व अटे। यीशु ख्रीष्टଙ୍କର प्रथम आगमन निमंते प्रस्तुत नुहे, यीशु ख्रीष्टଙ୍କର द्वितीय आगमन निमंते मांडलिक भावरे, पारिवारिक भावरे, व्यक्तिगत भावरे आमे प्रस्तुत रहिबा दरकार। प्रभु आपण मान को प्रत्येक को बाहुल्य रूपे आशीर्वाद करंतु। प्रिय भाई भौणी माने बाइबल ए कथा में बारंबार देखु। माथ्यू तार 24 पर्व 33 पद जो देखिबे से स्थान स्पष्ट भाव लिखा जाउछि, स्पष्ट भाव लिखा जाउछि। प्रिय भाई भौणी माने जे ए समस्त घटिले तुमे जानिबो से द्वारर निकटवर्ती प्रभु यीशु ख्रीष्ट द्वार देश रे दंडायमान हिछंती लिखा जाउछि। माथ्यू तार 24 पर्व 23 पद लिखा जाए, सेही परि तुमे माने मध्य ए समस्त देखिले से द्वारर निकटवर्ती एहा जानो। प्रभु यीशु ख्रीष्ट विचार करिबा पाई द्वार देश रे आसुछंती। कारण माथ्यू 24 पर्व जो देखिबे ए स्थान आपण मंडलीर लक्षण देखिबे, प्रकृतिर लक्षण देखिबे, सामाजिक लक्षण देखिबे, जिहुदी मान लक्षण देखिबे। लिखा जाउछि ए समस्त देखिले तुमे जानिबो से द्वार देश रे दंडायमान हिछंती। प्रिय भाई भौणी माने जगत यीशु ख्रीष्टଙ୍କ द्वारा विचारित हेबा पाई प्रस्तुत हो जाइछि। ए जगतर गतिविधि को देखी, जगतर अवस्था को देखी, राजनीतिक परिस्थिति को देखी, सामाजिक परिस्थिति को देखी आपण जानिबा दरकार जे एहा यीशु ख्रीष्टଙ୍କର द्वितीय आगमन संकेत अटे। तेणु एई थरो आमे एई कथा मने रखु जे यीशु ख्रीष्टଙ୍କର जन्म संपर्क रे जो भाववाणी सफल हेछि ताको द्वितीय आगमन संपर्क रे मध्य ता सफल हेबा पई जाउछि। प्रभु आपण मान को प्रत्येक को बाहुल्य रूपे आशीर्वाद करंतु। एई कथा बुझिबा पई बाइबल केमते समाप्त हेछि, बाइबल शेष पुस्तक एक कथा घोषणा करे 22 पर्व तार 7 पद, तार 12 पद आउ तार 20 पद, ए तीनोटी पदरे गोटे विषय लिखा जाउछि, देखो आमे शीघ्र आसुछु, देखो आमे शीघ्र आसुछु, सत्य आमे शीघ्र आसुछु। यीशु शीघ्र आसुछंती। तेणु प्रिय भाई भौणी माने ए बड़ दिन पर्व पालन करबा समय रे ए कथा मने रखु जे यीशु शीघ्र आसुछंती। प्रभु प्रत्येक को बाहुल्य रूपे आशीर्वाद करंतु। आज संवाद को आपण व्यक्तिगत भाव नहीं पारंती, पारिवारिक भाव नहीं पारंती, कारण एही संवाद आपण को पाई अटे, एहा भाववाणी सफल पर्व अटे। प्रभु आपण मान को प्रत्येक को बाहुल्य रूपे आशीर्वाद करंतु। प्रभु को वाक्यर परिचर्या करबा पाई मते सुजोग देइथिबारु मंडल कर्तृपक्ष, नेतृवृंद, पालक महाशय समस्त को मु धन्यवाद जणाए। प्रभु आपण मान को प्रत्येक को बाहुल्य रूपे आशीर्वाद करंतु। प्रभु को दास भाव रे पुनी थरे बड़ दिनर अनेक अनेक शुभेच्छा एवं अभिनंदन जनाई ए वाक्य को समाप्त करुछि। प्रभु प्रत्येक को बाहुल्य रूपे आशीर्वाद करंतु।